Italit ka ninyo sa Story Background Animated Production Center kining sugilanon. Sige na, Atam! Bakit ako sa iyong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Agaw, sudan ko na! Oh, pada ng bitaroy sa agtang sa kong Atam. Ayaw ko mas... Oh! Unsa man kaha ang mga paghitabo nga maglingin ning maong sugilanon sa tibuok aning kining maong sugilanon giuluhan kini og kangit-ngit nga murag kamatayon. Kini maong sugilanon gisuwat ni Mr. Eric Nacorda opos sa eleksyon ni Ariel Smith inyong mabati sa dili madugay at tangi